খাবারে তাদের বুকসং যতল নাম জগৎ তিনি জরানি কক পান্ডব তিনি 6 তারিখ মার্চ 2026 সাল মারি তিনি সালো কতর কতর কক নং তুই ফাইকে আং সমীর জরানি কক পান্ডব পুজান সানাক্লাयो যে মিয়ানো কাইসা রাষ্ট্র বক্রক নিবো খাকতই সাকলাই মং অংখরমানি তিনে মিয়াং জরানি কক পান্ডা লাইদ্র বব সার্কুলার মানে অংখরমানি বাগৈ আংনো নর ফনারি মালিয়া যে রাষ্ট্র বক্রক দ্রৌপদী মুর্মু মিয়ানো নয়টা রাজ্য তাই কেন্দ্র বৈনাय কলজাক আমসাইনি কাতাল রাজ্যপাল তাই ইয়াকসু রাজ্যপাল রগ্ন চংই রেবাইখা ত্রিপুরানি আগিনি ইয়াকসু মন্ত্রী অকরা এবা তাবুক তেলেঙ্গানাनि যে রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মানো মহারাষ্ট্রनि রাজ্যপাল খাইজাখা নর মুম্বাই মার খানা আরনি রাজ্যপাল ওই চংজাখা হাস্তেনি সাজলা জিষ্ণু দেববর্মান আবনি ইয়াগুলো বিনি জাগাও যে তেলেঙ্গানাও বতং তমন আরো তাবুক ফাইसिनाय রাজ্যপাল ওংसिनाय শিব প্রতাপ শুক্লা হিমাচল প্রদেশ नि বহংকা হাंके नागालैंड नि राज्यपाल ओई चंगजाखा नंद किशोर यादव बिहार नि कताल राज्यपाल ओई sei रंजाखा हाबा पाइजाक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हुसैन ताई पश्चिम बंग नि राज्यपाल ओई चंगजाखा तमिलनाडु नि राज्यपाल RN रवि ताई हिमाचल प्रदेश नि राज्यपाल ओई चंगजाखा लद्दाख नि याकसु राज्यपाल कविंदर गुप्ता ताई दिल्ली नि याकसु राज्यपाल ओंखा बिनय कुमार सक्सेना लद्दाख नि याकसु राज्यपाल ओंगै चंगजाखा दिल्ली नि याकसु राज्यपाल आसुथायो फायुका तरणजीत सिंह सान्धु गबंगाय मिया जरानो साइमान मैखातो बांगरनो क्लियर खाय ताइसा साइरमानि कक्तमा ताइसा तिनिनि जरा नि माने कक पान्डाव जतनि कतर कक्तमा हंगांकाय राष्ट्र बख्रक याकसु त्रिपुरा हास्तेव फाइतंगो खना इंकाय आबनो तिनाय तिनिनि सिमिनो आगरतलाव बाहाय बाहायके बनो तुबुजाकनाय कनबय आबरनो तिनाय बेबांनो उनको लाइमानि तियारं बायखा याकसु राष्ट्र बख्रक जगदीप धनखर उनको याकार थांमानि यागुलो उनखा CP राधाकृष्णन उनका CP राधाकृष्णन नागालैंड नि सिक्ला हदानो उनको दादाक सिदाक मालायनानि बागैनाय जे ताबो नेशनल सार्भिस स्कीम नामा हे पान्डाव मानजागिनाय मथा संसमानि बागै बकबो खाबो आरो मिसिंग बिकसित नागालैंड खना बाहायनो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ओनो फाइनै कनवोकेशन पान्डाव मानजाना बागै त्रिपुरा हास्तेव CP राधाकृष्णन इंकाय बो न फाइनै तिनै तिनि आगरतलाव बेवनो महरा तियार ओइ फुनुकबाय पाइग्राखा इंकाय जरानि कक पान्डानि बिसिंतै अबो हायनो जे कक्तमा कतरनर साग्रानाय आबोनि यागुलो तेक्सा कक्तमा इंकाय जे बुवाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा तिनी थांसगिका आसामो आरो गुवाहाटीनि चाकमा एसोसिएशन रकनि कायसा पान्डाव बो मानजागैखा चाकमा एसोसिएशन नि जे संसाजाक पान्डाव आरो बरनि 3 बছর पर परखे कमिटी सबाई कताल कमिटी खाओ इंके आ पान्डावनो तिनी चीफ गेस्ट थाङै मानजागैखा बुवाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा आवनी रिपोर्ट 9 एग्रानि चिरिटिनि कक्थुमो ऑल इंडिया चाकमा स्टूडेंट्स यूनियन नि बखाक्तै तिनी बिसिकथामनि कतर कन्फारेंस पान्डा संसाजाखा आसाम गुवाहाटीनि शिल्पग्राम NEZCC ऑडिटोरियमो पान्डाव नारकराङै थाङै मानजागैखा बुवाग्रा प्रदोत किशोर देबबर्मा फाउंडार अफ त्रिपुरा मथा ताई मानजाखा मिजोराम हापांनि चाकमा ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि MDC मलिन कुमार चाकमा ताई मानजाखा नाराय मतम ओंगै नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि मेंबर निरुपम चाकमा पानारि बिसिंतै ऑल इंडिया चाकमा स्टूडेंट्स यूनियन नि जुदा सांबतां रगनो तै कक सालायबाय बाक्सानो थानसा तंलायमानि बिसिंतै ऑर्गेनाइजेशन नि मानथाय ताई थीम नारजाखा आइडेंटिटी स्टूडेंट्स लीडरशिप inclusive development and democratic dialogue noti kokbumati kok salake baro ने
2-3 दिन पहले ही अपनी बहन से बात किया था। मैंने कहा कि मेरे सिस्टर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा कि बहन, लेट्स गो टू उत्तराखंड और थोड़ा सा जानकारी करते कि उसका केस का क्या हो रहा है। जो आदमी नेपाल भाग चुका है वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। और मैं सोच रहा हूं कि थोड़े दिन के बाद मैं वहां जाऊं और जब तक अंजल चाकमा को, जिस लोगों ने अंजल चाकमा को इतनी बेरहमी से मारा, अगर हम उसको जस्टिस नहीं दे पाते हैं तो व्हाई आर वी कॉलिंग आवरसेल्व्स लीडर्स। आज क्योंकि अंजल चाकमा का फादर वाज अ सीआरपीएफ या बीएसएफ में ही वाज अ जवान, तो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ही कोई फैमिली से कोई मेंबर होता तो हम लोग भूलते। तो मैं ये सवाल, एंड आई वांट टू आस्क ऑल द लीडर्स आल्सो, माई सेल्फ एज वेल, कि हमारे लिए जिंदगी कितना सस्ता हो चुका है। एंड आई वांट टू टेल यू हियर, ऑल द स्टूडेंट्स हियर, आई विल फाइट फॉर द जस्टिस ऑफ अंजल चाकमा टिल द वेरी एंड। बिकॉज, और मैं ये इसके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं चाकमा स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में आया हूं, मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि त्रिपुरा, इंडिया, हाउ मेनी त्रिपुरीज आर देयर इन इंडिया, हाउ मेनी मिजोस और खासीज और गारोस और मणिपुरीज, मैतेईज, कुकीज, how many nishis and adis are there in India? Nothing. It's less than one district in Bengal. Yet, somebody has told us that you have to fight against each other. No, we have to fight together. And not together for politics. मैंने अभी निरुपम चाकमा का एक बात सुना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हमारा चैलेंज है कि जो गरीबी मेरे आपके मां बाप ने देखा वो गरीबी आप ना देखे। हाउ टू मेक यू अ बेटर पर्सन फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हाउ टू मेक यू मोर एजुकेटेड, सो दैट आपका भविष्य हमारे भविष्य से ज्यादा अच्छा हो। जब हमारा सोसाइटी सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है और अपने बच्चे का भविष्य के बारे में नहीं सोचता है तो मुफ्त में नहीं आएगा। तब यू विल सी ए रियल चेंज। मैंने भी पॉलिटिक्स किया है लेकिन अब नहीं करना चाहता हूं। मैं नाम कमाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक अ गुड नेम फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स वाई Hai nukna buba grani kok bokok satini wa Angel Chakma no justice rani kok saka tai kwbang ma borok bukbai simi sao ang bin logyo tongo ang bobai baksa inko soma tamsajnai soman no ani bo kha sajaka ni himpano justice serimi ang kangke bin logi tongo mani tam meaning tong okok ron saka buba gra tai buba gra ke saka justice riasak jorotei tongnai tai bong poribari logyo tongo baksa no bin justice khaya thakdiro je kerong ni nangmani samung rang nangkhe rang abo hairok subani kok mani kok ta buba gra tai joto no thansa tongbaidi jeng bukung bara hini si sini jago bara thakotoro o bara thakotoro nijini ha hini himpano jengno bukung chepta hini nyai Chinese Chinese momos ni rok hunjak tongo abo jeng joto no thansa nango hnei Guwahati o saika bubagra Pradot Kishore Deborma parikai abokai ko bubagra ni kok laikha tabuk khnapadi khumulung borok ni khabolung chini bokhathai khumulung joto Tripura sarok aro thangkai khakchango khumulung abo kaisa chini tongthai khachuk a jaga no tungplarane nai tongo keu waiseba party office hokjao waiseba bolayo waiseba bumlayo waiseba o mukhyamantri eba je kono neta kotor thangna sakang keno walai suklainglayo abai khaimano kulogo kaisa chukili tongo BJP ni je Tripura motharok ko tong kasangna hamjagya bolai choklainglai vote uslornai target baise BJP rok om hai chal thungthungi tongo Tripura mothana hamya phunugui borok taisa jora mangkha ke
ताइसा बुटा रगनो थुमुई तिप्लामा थांना चाया हनी फुनुगै बीजेपी गोबां बुट नाहना बागै सामा हेंनि दं हनै कटर कक्सिल चामु सिलचाका एमएलए बिश्वजित कलय दिनै सानजा जराव खुमलुं दुमानि हातिव पिच रेली हनै संसावै रेली खालायफुरवनो अ कक साका अ कक सिलचाका बीजेपी बदलनो एमएलए बिश्वजित कलय तंखा एमडीसी गणेश देवबर्मा चंद्रोदय रुपिनी ताई वेस्ट जोनालनि भाइस चेयरमैन सरनो खबै जुदा जुदा आदं रक खनायनि खुमलुंगो पिच रेली खालायमानि क ओमफ्राय ताबो खुमलुंगो একটা फातार माने फातारनि लिडार फाइ फाइ उतप्त खानि একটা চেষ্টা খাইতো जेफोरो বাইরেনি नेता कटर फायो लिडार कटर फायो आफरनो ओ ताकारजला बा ओ खुमलुंगो कोन একটা गठन नांगौ अब तिनि कक गया सिरिज अफ 9 थांगा थांनाय 2-3 मास लमै जेफोरो कायसा पॉलिटिकल पार्टी जतनि नेता कटर फायो बा प्रेसिडेंट फायो आफरनो ओ ताकारजला खुमलुंगो कोन একটা इन्सिडेंट नांगौ जों सिरिज अफ नायखाखौ थांगोन नुगो जेफोरो बरक फायो आफरक चिन और बुलाय तकलाय इंखा ओ आफरनो सिगां बहायनो तीन मावनिया मुख्यमंत्री फाइ थांखा बुलाय तकलाय इंखा आमनि परे बहायनो जेफोरो थांनाय किशोर 4 तारिखो फाइ थांखा आमनि परे का हरगन बम खितारोखा ओंखाय चिनि बैनर फ्लैगस्टोन म किन्तु कंटिन्यूअसली एक चिर जागै दं थांनाय 3-4 मास सम जों आमन बगैन साव खुमलुंग आम थाइनो जों पीसफुल तनानै बगै जे चिनि अ खुमलुंग आम थाइनो जों नायथक तनानै बगै जों अब चिनि आम जों लुकरकनि कायसा अबनो मेसेज दंगो जेटा जों और पीसफुल नाय कारण आं थाइनो साका फातारनि लिडार तो फाइ नन अ जागाव इन्डोनि कलां मानो और बुलाय तले खायन चेष्टा खाइ दङ तिब्रास बुलाय तो चेष्टा खाइ दङ अब स्राय गो अब चिन लोकेल नि बरक फेस मा खायो बरक तो फाइ कक सिस्टेम थाइ थानाय नन नों बांनो बुलायनाय कितु बक थां पाइ फैले गे जारा अम हाय जेता फातारनि लिडार नि कक खनावै आम चाहिँ लोकल किन्तु अनेक ता तिनि आतंक खंजाखैस गो आतंक हयति जों मुक्ति नन बगे तिनि जों और लोकेल चिनि एमडीसी दङ चिनि लिडार प्रकाश दङ चिनि और एक्स सीएम दङ एक्स ईएम दङ और जतो लिडार दङ जों अमकेन तिनि अजागाव पीस ले खाले अमाखाय मा गुनै साय वालाय बुलाय अमाखाय सिलाय दंनाया आमाय थिन केन एक्चुअली म मेसेज स्राय ने जों नुगै दङ जेता ताबो बसखनि एडिसी इलेक्शन दङ गो एडिसी इलेक्शन ताम खानि नाय बरो तिप्रामो थारनो एक उस कांगनो बीसी इलेक्शन नो तुई त्रिपुरा हास्तेनि चंगबारि कमिशन एबा त्रिपुरा हापां लासिमा सिंहके कोटुकु पाइजाकबानि हाइनो हाइ तिनि वा हाइनो कतर के चेन मानि कक्तमा कासे फेवका सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार 3 मास ति बिसिङनो 30% खाइ जे आगि रांरिया तंमानि रेगुलार ग चाकरी खाया खाइ तंमानि आबरनो रेगुलार मा खाइ बेसिनाय बरनो जे आगि चाकरी सेव क्लांफुरनि सिमि रेगुलार नि जे बेतन तंमानि आरां मारबाय सिनाय आबनो ताबुक 30% मारग्रा सिनाय आमाकिनो दागि मुरुखा जसनसै कुसुक दरबानक युं अब रेगुलार खालायमानि स्कीम बातिल खालायखा नै सरकार ओ 2018 सरकार फाइकेनो आगि तो 5 बছর चाकरी पहिला फिक्स चाकरी आउल प्राय 5 बছর चाकरी खालायके रेगुलार हो इंगे किन्तु ओइ सरकार के 2018 सरकार फाइकेनो आ स्कीम नो बातिल लंखा नै सावै केबनो फिक्स रंग रेगुलार खालाया नै तंमानि आबनो न तिनी सराय के सुप्रीम कोर्ट नि रायनो तुइनाय साइ खनारका हास्तेनि मंगनां तै चाकरा कक्तमा चाकरा एडवोकेट पुरुषोत्तम राय बर्मन ब साइ खनारका जे 31 आगस्ट 2018 जे आगि रेगुलार खालायमानि इनको स्कीम नो बातिल खालायखानि माने आबो बातिल फान खालायथों अब जे चाकरी खानि रन अधिकार न नों सेगि दङ बरन डिप्राइभ खालाय दङ आबगै ताबुक घटनांखा लाइट थांनाय 25 बছর सिगां 8 जना DRW चाकरी खालायदोंमोन इनको एडुकेशन डिपार्टमेंट फियाबा बरक 21 बছর रमै कुनु अफिसार जागिया रेगुलार खालायजागिया आबन बागै सुप्रीम कोर्ट केस खाय थांथिनो न राय अब कतालका सुप्रीम कोर्ट दिनखा बरनो रेगुलार मा खालायसिनाय बरनो बेतन 30% खाय मारनाय जे सक जरा नों जे इरेगुलार नि दैतमनि आप जे आगि ति बरद जागे खायदोंमोन बेबनो 30% रां ताव मारग्रानाय 3 सप्ताहनि बिसिं गे अब ताबुक ताइ जे बरनो रेगुलार इंयाखो ओ आजना तो केस खायनाय बर मान पाइखा किन्तु ताबुक जे बरनो रेगुलार इंयाखो सेबो खालाय दङ
বছরखौ मालाय थांखा बरकनि बागिबो आइननि लामा फियकजागै थांखा बरकबो आइननि बागि लड़ाई खालायखांखे बरकबो रेगुलार मा ओंसिनाय ओङै मानसिनाय अबायनि कायसा लामा ओंखा हनै साइ खानारखा उनको ताबुक एडवोकेट पुरुषोत्तम राय बर्मन बसाइ खानारखा ओ राय ताबुक त्रिपुरा हास्ते 40,000 हाई उनको इरेगुलार चाकरी खाइरक दङ बरक ताबुक कोर्ट केस खालायखे बंने रेगुलार ओंनाय हाय नगो चक चक आसुनि दंनाय रेगुलार ओंला अब कोर्ट नि बिसिंतिनो बरनि आइन सानै ओंको मानसिनाय हनै साइ खानारखा पुरुषोत्तम राय बर्मन खोनाय गिदि अब कायसा त्रिपुरा हास्ते बागि लासिमा सिंसा हापांनि ताई जे बरक डिप्राइब नि दंनाय बरनि जय এবং 30% বকেয়া বেতন অর্থাৎ প্রথম থেকে দিতে হবে তাদেরকে এ থেকে বের হওয়ার কিংবা নিস্তার পাওয়ার কোনো রাস্তা রাজ্য সরকারের কাছে নেই। এই বেনিফিটটা কবে থেকে রাখা এই 3 সপ্তাহের মধ্যে তাদের 3 মাসের মধ্যে নিবেদন করতে হবে আর তাদেরকে বকেয়া বেতন দিতে হবে 30% প্রথম দিন থেকে এটা সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে না দিয়ে যাবে তো তা দিতেই হবে। ও এই রায়ের ফলে আজকে রাজ্য সরকার যে নিয়মিত কোনো স্কিম বাতিল করা রাজ্য সরকার যে গো ধরে আছে যে কাউকে নিয়মিত করবো না সেই গো কিন্তু প্রথমে ধাক্কা গেল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রভাব সর্বত্র পড়বে। স্বাভাবিকভাবে অনিয়মিত কর্মচারীদের পক্ষে যারা আমরা আইনি লড়াই লড়ছি আমরা এই আইনে এই রায় অত্যন্ত খুশি। এটা আমরা মনে করি অনিয়মিত কর্মচারীদের আইনি জয় তাদের নৈতিক জয় এবং রাজ্য সরকারের অমানবিক অসাংবিধানিক সিদ্ধান্তের পরাজয়। সুপ্রিম কোর্টে ডিভিশন বেঞ্চে সুপ্রিম কোর্টে সবসময় ডিভিশন বেঞ্চ সুপ্রিম কোর্টে যে কোনো রায় দুজন বিচারপতি
Naji khaboni takte bukuk chong Tripura hasteni hapang rok borok hayo katal iskim hnei bongni mutung tei khlai hnei khlai pano raja sayati khlai tongmani baginai case ke chen family CPN ni jorao tongpro bahayo case gongma chenjak Purushottom Rai Bormon aboni sakhi ke tabu o je case thungi tongmani arang samni যদি কোনো পাবলিক কেস রেখা সরকারও হংকাকে সরকার নিজেনি রাং বাই কোর্টও মা ইনকো খাইয়া দিবা ফাইট মা খাইও গো যে রাং সাবনি সরকার যে রাং সবাই কোর্টও কেস থামাই তমনি ও রাং টু পাবলিক নিবলে কে পাবলিক নি রাং মাইকে অপচয় খাই কোর্ট কো চেনিবো দं হংকাকে ও সরকার বরংনি রাংনো চাউই দङ বরংনো জাস্টিস রিয়া খাই বরংনি বাগै সরকার হিমালে বরস गेबेंगिनि बर केस रो खलाय दंलायो चैलेंज खलाय दंलायो आबाके रां सबाय दंमोनि नोकजाखा दारासिदा हरिखाय नरक थाइमांगरा सालके सेकांगुस कांगनो बिसाम गजो इलिगेल भोटार रमलायमानि तिनिबो हान्यो हाय আমতলি আমচাयो बिसाम गजनि इलिगेल भोटार ताइ 160 जना मानजाक जाउखा आबो YTF नि सिक्ला रक मनोज देबरमा सनै तैदेल बुंबाय नायदि नायतुखे माननाय इंको abo gutom department ni samung no tongo uskang BJP hamnai engko aro san kese nang mannai ni kai gan tongo naitu kese nang nok nai o aba haino nei area gana gini obang agi barbar chin khong samani janja area o raja seri tongphai tongkhang ke police saidi em agi MP tongpro rebdite prabo saka je illegal haman noi tongkha thanawo saidi jai je illegal tabu sungi tongphai mani bolong bisi tongphai no khangka thangi saidi फियाबा कमा बरक साइया ताबो इलिगेल भोटार रो फानो रमिमान को बरक रमलाय तंखा तरक ताबो त्रिपुरा हास्ते गरांगनि अमाके रमलाय थाय अ लामातै खनानि बो लामातै रमखा मनोज देबरमा सं मिडियाना बेलाखेन हामे मारो सिनि मांप्लेना कवर खामेन बगै तान का कासे बेलायने कमां साजने कक संतिने नु खातान गासिनि भोटार लिस्ट एडिशन जे भोटार लिस्ट संखमानि बेलाखेन वा नामा सिंसा तान गांके संतिने नायमेन अर वानसा नि भोटार सिमि प्राय 160 जन भोटार काइता होय जागाव आ ब्लाइनि वा नामा सिंसा तान गांके जों म नायो जे एडिसी बुट वानसा नि बुट बाहायके हाबिमान कारण बर अथसे जों जे नायमेनि बर अर एडिसी नि बुया ता बर बेंक जनरल बुटार मसतिनि एडिसी बुट माके हाफायजाक आम बागे जों तिनि काइसना प्रशासन जों काइसन मन जों तिनि सानान मुसुङो मन जदि अटिसता जदि डिलेट खाय गांके मनि परिणाम अनेक खाबं लायनाय तानके जों मन तै जों माने कठोर जों नाका आन्दोलन फन अंखानाय मा फन खायनाय जदि मन अटिसता जदि डिलेट खाय गांके बिलास निंगमो म सिनाबो बाथनमुरा बिसि 8 नक बुथ सेन्टार सिनि टोटल अर भोटार दङ जों सिनि 911 भोटार फियाबा अर जों नायमन ता प्राय निनि 1100 प्राय 1200 भोटार काइटा हा तावा जागाव जे जागा 900 प्राय 1100 भोटार हायमन काइटा होके 1100 1200 मत बोट काय रक तंग खता भोट कायबो कमन अर जों नुजा खातिनि जों अर भोटार लिस्ट चेक खायम परे जों नुखा गोबां मासिनि बरंनि जों तिनर भोट कायबो जों नुखा बसान बुं फायके बिहिन बुं फायके बसान बुं फाया ए महरखौ जों तिनि भोटार लिस्ट जों नुजागै दं टोटल भोटार रक बुसो खापायकेना टोटल भोटार जों तर नायमिनि गांके प्राय 170 हाय भोटार तिनि हाबजाक जों जागा जों तिनि नुबै दं के ताबक ताम खानि मन बग जों मन बागे जों तिनि सिनि अर बिएलओ तै दियो बे कक सलायका गे बरक साव मन डिलेट खाने हायपनो जों आमन जों बिसास खायमिया मन डिलेट खाय जों आमन जों बिसास खायमिया तांको जों ताबुक जों तिनि काइसे जों सालायमन बिसिंतै जों एजेम जों थां मालायनाय एजेम थाङै मन जदि अटिसता डिलेट खाय गांके जों मन परिणाम जों कठोर आन्दोलन जों अंखानाय ताबो फिल्ड बसकांगे टिटी एडिसी इलेक्शन तै बीसी इलेक्शन तै तिप्रा मथाय बीजेपी न सेकांजाक ककपे लाइमंग पान्डा सालब्रुम ब्रुम नै फाइमानि तिनि नोकजाखा बीजेपी बदल लग बाहायनो मान्दाय कक सामलायखा बंनि भोट प्रेसिडेंट दंनो ति मंडल प्रेसिडेंट दंनो ति ताकार जला बाय मान्दायनि मंडल प्रेसिडेंट ताय जत भोटनि प्रेसिडेंट दंनो ति नाय बरक जे जानिजा इनको आमचायो बीसी आमचायो ताबुक इलेक्शन खांके चिनि बरक बुसुक पाइनो जों भोट पारा पाइनो हनि बरक जासाय खायनाय लेखा तिनि मान्दायो बीजेपी प्रदेश नि जीएस बिपिन देबरमानि तैजल मुंबाय इनके मान्दाय आमचायो बरक बसकां सालो तमुनो बीजेपी नि भोटार संख्या कम मुङै दं खंके बाहायके बरक भोटार ना हानाय बाहायके बरकनो बीजेपी हाब्रनाय आबनि तालिफि आबनि पलिसि मा खालामलायनाय आबनि बागै तिनि कक सावलायमोन कक सायखनारका बिपिन देबबर्मा
aboni yagolo chungnaliane tipra mothani kok oboni bong poren nadi yang mandai ni saidra bisio bahino thangai khotong thungjanai manai tai gundarok bagi laikha chairman addition chairman Jagdish Deborma unko James Deborma MLA Sopana Songrok khnaya jin trini tipra mothai BJP ni kok মান্দাই পুলেনপুর এডিসি যে কেন্দ্র এই কেন্দ্রের সমস্ত আমাদের বুথ সভাপতি বুথ সেক্রেটারি পৃষ্ঠা প্রমুখ আমরা সবাইকে নিয়ে বসছি যে আগামী দিনে আমরা ইলেকশনে কিভাবে আমরা কাজ করব এবং ভোটার লিস্ট ইলেকশন কমিশন থেকে যে নোটিশ দেওয়া এই নোটিশের অনুযায়ী কোন বুথে কি অবস্থান বা কোনো নতুন এড হয়েছে কিনা বা কাকে কোনো ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যাবে কিনা এইসব বিষয়ে আমরা একটা আলোচনা করি এবং আগামী দিনে আমরা এডিসির মধ্যে আমাদের এই কেন্দ্র থেকে আমাদের কি ফল হতে পারে সেটা আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছি প্রত্যেকটা বুথ থেকে প্রত্যেকটা বুথ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমরা কথা বলে আমরা আগামী দিনে কি করতে পারি বা কোন কোন জায়গার মধ্যে আমরা এখনো কি করা দরকার সেই বিষয়ে আমরা আজকে এখানে বসছি মূলত এই এন্টায়ার পুরো শুধু যে মান্দাই পুলেনপুর কেন্দ্র সেখানে আমাদের কল্যাণপুরের মন্ডল প্রেসিডেন্টও আছেন তেলিয়ামুড়ার মন্ডল প্রেসিডেন্ট আছেন মান্দাইয়ের মন্ডল প্রেসিডেন্ট এবং টাকারতলা মজলিসপুর এবং জেলা সভাপতিদের নিয়ে আমরা আজকে একবার এখানে পর্যালোচনা বৈঠক করি যে আমরা আগামী দিনে এই মান্দাই পুলেনপুর কেন্দ্রকে কিভাবে আমরা ইলেকশনে আমরা জয় নিশ্চিত করতে পারি এবং আরো স্পেশালভাবে আমাদের কি করা দরকার সেটা আমরা আজকে এখানে বসে নিশ্চিত করি যে এনিহাও এই সিটটা আমাদের পক্ষে আসবে এবং ভোটের যে অ্যাসেসমেন্ট এখনো আমাদের কাছে জয় আমরা নিশ্চিত নিনি মকলনি মুক্তি বাহাকে ক্লায়াংনি মান তিনি বরনাম প্রশ্ন খাইয়া মুসুম হাইছি একটা টাইমও সং যত খাসিয়াঙে সিনি ভারত সরকার বাংলাদেশনি ফাইনাল রিফিউজি রকন প্রায় 5-6 লাখ কুবুনি রাজ্যও সেওই হনানি বাগে ভারতনি প্রধানমন্ত্রী সেই জওহরলাল নেহরু হোম মিনিস্টার গোবিন্দ বল্লভ সিনি ত্রিপুরা রাজ্যও হকা ত্রিপুরা রাজ্য ফাইব লুক ফাইকা ফাতারনি বরফ ও জায়গা লক্ষ লক্ষ ফাইমানি বাই শিপিং কলসা কাইনানি শুরুতে জায়গা তংলাখা ভবিষ্যৎ সেই কখনো চিন্তা খালাইনাই বরফ ত্রিপুরা সারকনো মোথাंनानि बागै ত্রিপুরা সারকনো মোথাंनानि बागै ফাতারনি ফাইনে রক্ত কুবুনি হাসতেও হনানি बागै খরাং পিসাকা কিন্তু কপাল হামিয়া সিনি ভাগ্য করে সিনি কপাল হামিয়ানি কারণে সেই বরফ ন বাংলাদেশ নি ফাইনে রক্ত কুবুনি রাজ্যও হনা নাই পুরো কুবুনি বরফ গিয়া সিনি বরফ ন কাসুলাইখা সিনি নানা বাত সংরক সিনি নানা সংরক সিনি মাত সংরক ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে উদ্বাস্তব আগমন চাই রিফিউজি আগমন চাই yang Ramchandra Ghat tini lahar kaso laikha salkia sekang 24 Ramchandra Ghat amsaini BJP mondol na BJP jo morcha ni president no bula imani pati mungo ti pramothana koksil chamani tamorom ya nei thanano thanganga ke rom nei ni saw rom jaya bagi nei tini khadma phono laikha abo kaise koktoma kase pheka rajniti ni engkai abo karibo ania phau tabuk je koktoma tongmani abo engkai যে ইএম কমল কলই ববিনি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি মহারানী তেলিয়ামুড়া কনস্টিটুয়েন্সি ও তিনি সাউথ মহারানী বিসি ও থাঙैनाय আমজাय লুকরকনো 540 জন আদাসা বরকনো তিনি কেমনো বা খতং কেমনো রিগনাय কেমনো বা থংজরাय মানি কেমনো বা গুন্ডা আমহাকে বাগিখা ও বাগিমানি কে বগাগ্রানি yakpai ও বাগিমানি কে লুকরকনো কগলাম সালাই থগনানি থানসা টংনানি কক বগাগ্রানি কক পিরনানি তাই তিপ্রা দখনো ফিয়গনানি থিনাং সনামনানি বাগি ও কগলাম বলি সাইখানারকা ইএম কমল কলই বিনি কক পিরথানি খানানি চিনি কক থুমো খানানি বরক MLA ni bo ma kok nai borok abo saimaiya borok buibai thangjagi tongo borok buibai sato borok bahaino buibai nongo se sadini boisi borok no sari tongo borok hingke chini teprasani mantha hingke sanmeya uskango bidut bai chini oro tokbuko kungnai mantri phaiyi champla hetang sai thanghan teprajurok norok barandi sipauti wakan mesti faldi berante ciri prasar ono berante bro kita hilanya ciri prasar ono wakan mesti lama kinara faldi haja hilai ciri prasar ono pasar ono English medium lekha pori baro doctor engineer sramdi baro chakri di baro ni man thari di o kokam ni saimaya baro hari di
কৌরকে বরক তামি সাইমিয়া বরক সাইমিয়া আবার বলে তাকুক দেবু খুশং ফাইনাই বিসি ইলেকশন বেলা ইম্পর্টেন্ট जों तब पाँच फाइफिनाय एडिशन सरकार गठन खाइफैनाय गठन खाइनाय परे विजय मिशन पर्यंत जों खाइफैग्ला लगे लगे बिसिनि इलेक्शन नंनाय सिनि पंचायतनि इलेक्शन आबनि बागिबो नरम रेडि मा तंनाय डाकी डाकी न तुलुं तुलुं के मारिलायनाय गारि साबानार जमानत जब्द इवन नमिनेशन पर्यंत रिमाया जमानत जब्द खाइछन ओ उत्तर ओ दक्षिण महारानी पड़ले आंले 100 ने 100% ने तिनी और डिक्लेयर खाइगलां थाङो और केबो चिन्ते प्रमथनि मेंबर अफ न चेयरमैन अफ न मेचेनि मांगला आमन लोगिनर टिआर तंबारि जों तिनी चिन और दक्षिण महारानी ओ चुंताय मिटिं मिसिल खाया पासे चलेखो हांसि चिंता पास अबाय अवस्था ओ जों दङ गोबां जायगा काकरा सराबो आबाहाय मिया नुना सराव थाङै फायो नुना सरान बराबर जतन सौचिं जतन दङ या रामकृष्णपुर 18 मोरा सुं बराबर जतन सौचिं जतन दङ नर गले साबो दं गोसो गरे बरन मिया र सरकारि प्रोग्राम ने खाइगे चाकमागा त ओइ तातर को बरि र को चुसाबो तेर कि त ओबरि हांनाय ओबरि यासिनि साइटंने लासिमा सुजा खाइरो द साथै दंबा तातर को बर तंगिया हाय तुई फाइ न रिया तामरिया हाय लैसे रां रिनाय गारि मागनाय तुई फायो हेकेबा बुई सानजाओ मायो खोइगो बासा थांगले ताथारि को चुसा ना म तेर केजि तंगने मिया बोलाय अबाय गेचिनि बरक ताइ तंगिया जोंले फाइ गरि उइसि रि तंगो बरक गे चाकमा गादा थाङै रि पर्यन्त से मियाव नायनै बरक थांलैया वान रि मखांमा कुपलुं मिया वान रि मखां लासिजाक मामेनि बरनि बुतुबो खाया यो मिया आं बहायनो नुना सर थाङो प्रग्राम चले तंपुरो आया हावाय बारिनि हिवान सरक बास कोपति प्रुफायो कले बर्म सरतिके गारि थि जों मालायलां त्रिपुरा विधानसभानि बाजेट अधिवेशन बसखांनि 13 तारिख मार्च सिमी चेंनाय 25 तारिख मार्च जरा तंनाय हायनि साख्लाय खातिनि पार्लियामेंटारि अफेयर्स नि मिनिस्टार रतनलाल नाथ তিনি বিধানসভা সংসদ বিজনেস এডভাইজারি কমিটিনি মিটিংও কগলাম সালাইবেন ইয়াগুলো সাকা হাস্তেপা ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালো ও অধিবেশন কবক্ষা তাই মন্ত্রী শাখা 13 তারিখ মার্চ অধিবেশন পইলেন ছাড়াও রাজ্যপাল ককনার মানে বিসিটি ও বাজেট অধিবেশন চেংনাই আবার ইয়াগুলো সালকিয়া সেকাং থৈজাক স্পিকার বিশ্ববন্ধু সেন্ন মৈত্র খাই খুলুমজাকনাই তাই আজ হালনো অধিবেশন খলবেরজাগ্রানাই রতনলাল দেব শাখা 16 মার্চ रां मंत्री प्रदीप सिंह राय 2026-27 रां बिसिनि बाजेट ताई 2025-26 रां बिसिनि जे बर' बायखा सिदा कम दा आबो बेबन विधानसभा तिसानाय बाजेट तिसामानि उलनो ब बाजेट नरगै कगनारनाय ब साका बाजेट कगनारमानि उलनो ताई तीनटा बिल बाहिय तिसाजागनाय आर बिसिङो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी अफ हेल्थ साइंस बिल के मेडिकल यूनिवर्सिटी तामिल बागै टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिल वुमेन्स यूनिवर्सिटी बिल आमनो कारिबो अधिवेशन सालथाम सालो राज्यपाल नि कगनारमानि बिसिंति कगलाम चेंजनाय आबो नखा सालनि रमेंनाय 19 तारिख मार्च विरोधी दल दगनि नेता बाजेट न तिनै कगनारनाय मंत्री शाखा 20-23-24 तारिख मार्च आबनो तिनै तेबो आलोचना अंनाय 25 तारिख मार्च पाइथांनि सालके बाजेट पास खालायजागनाय बतेब साका अधिवेशन नांगुकमानि कगलामनि बागै सिटिं डे 9 दिन नारजाखा माने उनको कसार गेप ताई बिजनेस एडवाइजर कमिटी जत आदम रगनि गसिंबायनो अ साल चमजमानि कक सेक्रेटारि मंत्री रतनलाल नाथ অধিবেশন ডেকেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় অধিবেশন বসবে 13 তারিখ থেকে 13 তারিখ থেকে বিধানসভা শুরু হবে এই উপলক্ষে মাননীয় অধ্যক্ষ যিনি ভারপ্রাপ্ত উনি বিএসসির একটা মিটিং ডেকেছেন বিএসসির চেয়ারম্যান উনি সেখানে বিএসসির একটা কমিটি রয়েছে আমি এই মেম্বার সুশান্ত বাবু মেম্বার অনিমেষ বাবু মেম্বার অনিমেষ দেববর্মা আমাদের অপোজিশন লিডার মেম্বার আমাদের কল্যাণী সাহারা চিপু উনিও মেম্বার রামপদ জমাতিয়া উনিও মেম্বার বিরজু সিনহা উনিও মেম্বার সবাই প্রেজেন্ট ছিলেন
আলোচনা হয়েছে হাউস কতদিন হওয়া উচিত, কারণ এবারের অধিবেশনে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে। এক, প্রথম দিনই অধিবেশন বসবে, যেহেতু বছরের প্রথম দিন, এটা যদি জানুয়ারি হতো একই, ফেব্রুয়ারি হলো একই, বছরের যে প্রথম অধিবেশন হয় সেই প্রতি বছরের সেই প্রথম দিনটায় মহামান্য রাজ্যপাল বক্তব্য রাখেন। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে উনি বলেন যে ওনার সরকার কি কি কাজ করেছে এবং কি কি কাজ করবে। ওনার বক্তব্য দিয়ে শুরু হবে। শুরু হওয়ার পর আপনারা জানেন একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে আমাদের রাজ্যে। আমাদের বিশ্ববন্ধু সেন যিনি স্পিকার ছিলেন উনি প্রয়াত হয়েছেন সিটিং অবস্থায়। সেজন্য ওনার শোক প্রস্তাব এনে আলোচনা করে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হাউস সেদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে, সাসপেন্ড হয়ে যাবে। পরের দিন আমাদের অর্থমন্ত্রী 26-27 অর্থ বছরের বাজেট প্লেস করবেন। এটা হলো 16 তারিখ। এর আগে উনি 25-26-এর যে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট, এটাকে আমরা অনেকে রিভাইজ বাজেট বলি, এটা উনি প্লেস করবেন। এই রিভাইজ বাজেট প্লেস করার পরে উনি ওনার বাজেট প্লেস করে ওনার ভাষণ দেবেন এবং ওই দিনেই আপাতত 3টা বিল আসতে যাচ্ছে, খুবই ইম্পর্টেন্ট বিল, আমাদের রাজ্যে ছিল না কোনোদিন। দি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস বিল, অর্থাৎ এই যে ডাক্তার, হসপিটাল, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নেই, আমাদের রাজ্যে এই হতে যাচ্ছে। সুতরাং দি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস বিল 2024 এটা আসছে। আরেকটা আসবে, এটা আমাদের নেই, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি বিল। আমাদের জেনারেল ইউনিভার্সিটি আছে, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি নেই, মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বিলও নেই। সেই জন্য আমাদের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিও এটা একটা বিল আসতে যাচ্ছে, মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজ্যের জন্য। এবং আরেকটু ইম্পর্টেন্ট, ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ওমেন্স ইউনিভার্সিটি বিল, যেটা আমরা ওমেন্স তো আজকে তো বিএসসি মিটিং হয়ে গেছে এবং এখানে প্রস্তাব হয়েছে 9 দিনের বাজেট হবে। তো এমনিতেই ট্রেজারি বেঞ্চের প্রতিশ্রুতি ছিল যে মাঝখানে একটা সেশন হয়নি, শীতকালীন সেশন বলে, উইন্টার সেশন, তো একসাথে তারা 10 দিন করবেন। যাই হোক 10 দিন করেননি, 9 দিন করেছেন। আমরা বিরোধীরা সাধারণত সবসময় দাবি করে থাকি সব কটা ডিপার্টমেন্ট যাতে প্রশ্নোত্তরের বা অন্য যে কোনো উপায়ে সেই ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার জন্য একদিন সুযোগ পাওয়া যায়। তো ঠিক আছে, এটা আর কেন 10 দিন হলো না কথা আমি বলিনি, 9 দিন যথেষ্ট। 1, 2, এই 9 দিনের মধ্যে বাজেট, তো এটা প্রশ্নোত্তর বাদেও বাজেট অধিবেশন যদি হয় এটা মিনিমাম তো 7 দিন করা উচিত। এখন সবটা মিলে একটা সেশন হয়নি, 9 দিন হবে। তো আমাদের বিরোধীদের ভূমিকা মানে শুধু বিরোধিতা করা না, সরকারের ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি, জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনে তাদের নানাভাবে যদি এটাকে তারা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কাজ করে এটাকে তুলে ধরাই। এটা বিরোধী দল বলা হলো, এটা বিরোধী দল না, যে সরকার যাতে সত্যি সত্যি জনগণের হয়ে কাজ করতে পারে এবং জনসেবায় সরকারি অর্থ, জনগণের অর্থ ঠিক সেরকমভাবে তার
সঠিকভাবে খরচ হয়, এই বিষয়গুলি তোলাই হলো বিরোধীদের দায়িত্ব। আমরা অন্য সময় যা করেছি এবারও তাই করব, এবং সেই জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই, যেমন প্রথম দিন, এটা এই বছরের প্রথম অধিবেশন, যেহেতু রাজ্যপাল বক্তৃতা করবেন, কথা হলো রাজ্যপালের বক্তৃতায় যে বিগত 1 বছর কালে সরকার কি করেছে, সরকারের ডোল পিটানোর বক্তৃতা। রাজ্যপালের বক্তৃতা মানে হলো সরকারের ডোল পিটানোর বক্তৃতা, সরকারের অ্যাচিভমেন্টের কথা বলবে। তো সেই জায়গায় তো সরকার তো নানাভাবে মাঠে ঘাটে এখন যেভাবে বলে বেড়াচ্ছেন, যেন এই ডাক্তার মানিক সাহাই ত্রিপুরাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, এর আগে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হননি, তিনি ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল সব खबरनि तागदे बुखुकचों तिरिनि जरानि कक पांडा तो सुनो फिएबा आंगनर सासामानि जे स्कूल लो ताबुक बो साफोरना मुसुंजागो क्लास 1 निसिमि 10 जरा एबा 1 निसिमि 5 जरा के इंग्लिश मीडियम और शांति सेवा आश्रम मो चाचु बाजार गाय आरो आश्रम तंगे आरो परिजागनाय मागनां परिजागनाय जे बिग्रा नक नुंको सुगियारो गरजतनो परि मामबायनाय आबनि बागै टीचार बाहायनो खरकसा नांगो आरो ताइ वार्डेन बो नांगो इंग्लिश मानाय कक किसे साहर बायदि 9366372164 अ नाम्बार ताइ कैसा कक तुमा तंगो जे बाइक कमा जाखा खरकसा और हाताय कतर कैसा तुकुना हनै थांपुरुओ विजय देबबर्मा मुङै खरकसा के ओ बाइक कमामानि ताबुक बो मान्याखो जे बाइक माने रगनो आं नर्म कक तिरपनि फेसबुक बाहायनो साख्लायखा तुमुंनो केबो ओ बाइक न क्लांगमान नुगुइ तंखे एबा के खेल खाइ जे फटो जाक ओ गरगनो नुखांके के साहर बायनि इंथों हनैनाय तामनि हिमबा चुबालायबानि बिसिंतै जों गोबांमा सामखालि मानो ताइ ओ बाइक केबो खगितलां खाके पाचार नाम्बार प्लेट अखन सकाक मानो के पाचार फानो खलाय मानो आबन बागि नर किच्छा खेल खलायनाय चुबालायदि चुबा नाय रखनो याक बुकसा खलाय जाक लाख खनिबो साख्लायखा नकनि बरक गावनो तिनाय नर ओ बाइक नि कालार चिनि कक तिरप्रानि फेसबुक थाङै नायमानखा बाइक गाके तो पालसार गाय पालसार फानो आबो कुसु दामनि बाइक न नर किच्छा नुखांके साहर बायनि बागै साख्लाय जागो तिनि बागै जरान कक पांडा सिं सितों जतना हामबाय।